اسامہ جو ہم لوگ نیگیٹو زون میں گئے ہیں، ہم لوگوں نے کرونا والے 3 مہینے اگر نکال دیے جائیں تو باقی کے 9 مہینے بالکل گرو نہیں کیا، کیونکہ اب سارا ملبہ ہم کرونا پر تو نہیں ڈال سکتے۔ اگر ہم گرو کرتے ان 9 مہینوں میں تو شاید آج ہم نیگیٹو زون میں نہ ہوتے۔ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے، اور ان 9 مہینوں کا حساب تو دینا چاہیے کہ تب کیا ہوتا رہا۔ اس میں ایک میجر یہی حکومت کی طرف سے آئے گا کہ جی ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم امپورٹس جو ہیں وہ کم کرتے، اور اس پر ٹیکس جب لگایا گیا تو ظاہر جب اب چیزیں ایک نظام چل رہا تھا، امپورٹ اکانومی تھی ہماری، باہر سے چیزیں ہم خریدتے جا رہے تھے، 32 ارب ڈالر کا خسارہ یہ بتاتے ہیں ہمارے تھا، تو اس کو انہوں نے کم کرنے کے لیے امپورٹس مہنگی کی، اور اس سے پھر وہ انڈسٹری جو بھی وہ باہر سے چیزیں منگوا کے اپنا کام چلا رہے تھے وہ پھر بیٹھنا شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی وہ ایک گروتھ بالکل رکے رہ گئی۔ آپ کے جتنی بھی صنعتیں تھیں وہ سارا باہر سے مال منگوا رہی تھیں، وہ سب بیٹھنا شروع ہو گئیں، قیمتیں پھر اس لیے بڑھنا شروع ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اسامہ آپ سے مزید بات کریں گے۔ طلال چودھری نون لیگ کے سینئر رہنما صاحب موجود ہیں۔ طلال صاحب، اب جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے، ظاہر ہے پچھلے 3-4 ماہ جس طرح کے گزرے ہیں، کورونا سے ایک بڑا نقصان معیشت کو ہوا، حکومت کی کارکردگی سے، حکومت کی معاشی ٹیم کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں اس بجٹ سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات جو آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ کرونا کی وجہ سے شاید یہ بجٹ جو ہے وہ اس طرح کا پیش کیا گیا ہے، حالانکہ کرونا نکال دیں، کرونا والا پیریڈ، اس سے پہلے کے 1.5 سال اس حکومت کا دیکھ لیں، لگاتار معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے اس کا، وہ نیچے اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ اب وہ منفی میں چلی گئی ہے۔ سو اب ٹیکس کلیکشن ہو، انفلیشن ہو، باقی آپ جتنے بھی سیکٹرز ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہو، ہر چیز میں کمی ہے، اور اس بجٹ میں نہ تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کرونا کی جنگ لڑنے کے لیے بہت سارا پیسہ رکھ دیا گیا اور اس سے کوئی قوم کو نجات مل جائے گی، نہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جو اتنی معیشت جس کی نیچے جا چکی ہو، جس ملک کی مائنس میں، اس کو اٹھانے کے قابل ہو۔ سو صرف مایوسی ہے، آپ نمبرز دیکھ لیں۔ 1200 ارب کا پیکج تو کرونا کے لیے دیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کا بھی تو معیشت پر ایک اثر پڑا ہے۔ 1200 ارب کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی۔ اگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ سچ بولنا سیکھ لیں تو شاید پھر بھی چلے قوم کوئی ان کو تسلی ہو جائے۔ 1200 ارب کا کمال کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ ٹیکس ریفنڈ دینے تھے آلریڈی تاجروں کے، وہ بھی اس میں ڈال دیے، وہ بھی نہیں دیے پورے۔ اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ کے 6 مہینے کے پیسے، 4 مہینے کے پیسے روک کے اکٹھے کر کے 12,000 دے دیے، وہ بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ سو کوئی نئی چیز بتائے نا جی کہ ریلیف فلانی ایک ایسی چیز ہے۔ سو یہ ساری کی ساری جھوٹ میں مبنی، یا جب آپ کے پاس پرفارمنس نہ ہو، ٹیم نہ ہو۔ ہمیں تو دکھایا گیا تھا پچھلے 10 سال سے، ہمارے کان پک گئے کہ اسد عمر بہت زبردست آدمی ہے اور وہ کمال تبدیلی لے آئے گا۔ وہ تو پہلی اووروں میں چند میں کلین بولڈ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی آپ اکانومی کی ٹیم دیکھ لیں، ان کے پاس کوئی اپنا بندہ نہیں، کوئی اپنا ویژن نہیں۔ اور ایک میں آپ کو کہہ دوں، اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ اسمبلی کو جانا ہوگا، یہ اسمبلی اور اکانومی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ سو اگر سٹیبل اکانومی چاہیے اس ملک کو تو سٹیبل پولیٹیکل حکومت چاہیے، اور وہ ٹیم چاہیے جن کے پاس اکانومی کی یا باقی شعبوں کی ٹیم ہو، نہیں تو اتنے گرتے ہوئے حالات کو شاید پھر کوئی بھی نہ اٹھا سکے۔ صحیح۔ اچھا طلال صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، اس کو سینئر اینکر پرسن امیر عباس بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ امیر عباس، آپ اس بجٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ملا جلا رد عمل ہے، بیلنسڈ بجٹ بھی کہا جا رہا ہے، عوام دوست بجٹ بھی کہا جا رہا ہے، پھر ایک طرف یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ بھی نمبرز چیک کر لیں، مائنس میں جو آپ لوگ چلے گئے جی ڈی پی ریٹ وہ نہ ہوتا، اگر آپ گرو کرتے، 3 مہینے کرونا تھا لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں کیا گیا، کرتے تو آج مائنس میں نہ جی ڈی پی ہوتا۔ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ سرش، طلال صاحب نے جو 1200 ارب کا بریک ڈاؤن بتایا، اس میں وہ ایک بات بتانا بھول گئے کہ اس میں انہوں نے جو گندم خریداری کے لیے بجٹ تھا وہ بھی 1200 ارب میں شامل کر لیا تھا۔ بھئی اگر کرونا نہ آتا تو کیا آپ نے گندم نہیں خریدنی تھی؟ گندم تو آپ نے پھر بھی خریدنی تھی، تو اس کو 1200 ارب میں ڈال کے صرف آپ ایک بڑی فگر دکھا کے، والیوم دکھا کے، جی یہ 1200 ارب روپے کا ہم نے 8-8.5 ارب ڈالر کا بجٹ دے دیا ہے، تو یہ واقعی فگر فجنگ ہے اور یہ آپٹکس تھے۔ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں اس بجٹ کے اندر، اور باقی بہت سارا بجٹ جو ہے وہ اسی روایتی سٹرکچر کے اوپر بنایا گیا ہے جس طرح پہلے بیوروکریسی بجٹ بنا کے پیش کرتی ہے۔ کچھ اچھی چیزیں ہیں، جیسے کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کیا گیا ہے، اسی طرح سے جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو 9.1 سے
कम करके 6% पर लाने की बात की गई है। फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है ML1 के लिए 34 अरब रुपए रखे गए हैं। उससे जारी बात है बहुत रोज़गार पैदा होगा और आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको भी कुछ तक़वियत मिलेगी। फिर तालीमी इदारे जो हैं उन पर टैक्स में कमी की जा रही है। लेकिन ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इसके बावजूद जो कोरोना की ढाल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत, वो ये इस कामयाबी से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। देखिए कोरोना तो आया है पाकिस्तान में, यानी फरवरी के एंड पे पहला केस आया और हम जागे हैं को मार्च के एंड पे या मार्च के मिड में जाके। तो उससे पहले जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 1.25 साल था, उस 1.25 साल में इन्होंने कौन सा तीर मार लिया या कौन सा को सुरखाब का पर लग गया था इस हुकूमत की कारकर्दगी को कि अब जी अब तो कोरोना आ गया, वरना हम तो पाकिस्तान में बोइंग की फैक्ट्री भी लग गई थी, पाकिस्तान में बुलेट ट्रेनों की फैक्ट्री भी लग गई थी, पाकिस्तान में नासा भी अपना हेडक्वार्टर यहाँ लेकर आ गया था और एप्पल की फैक्ट्री भी यहाँ लगना शुरू हो गई थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था और हो सकता है ये बहुत कुछ करना चाहते होंगे और हमारी इनके लिए अच्छी नेक तमन्नाएं हैं कि ये करें, क्योंकि ये करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन ऐसा कुछ 1.25 साल के अंदर जितने जिस तरह पहले डोगर साहब ने बात की कि शब्बर जैदी चले गए, FBR के चेयरमैन चले, देखिए ना FBR जो है वो रियासत का अहम इदारा है, जो टैक्स इकट्ठा करेगा तो रियासत चलेगी। अगर उसका इदारा का सरबरा बार बार चला जाए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर आपको चेंज करना पड़ा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका ताल्लुक कोरोना से नहीं है। कोरोना के अलावा जो इनकॉम्पिटेंस है, कोरोना के अलावा जो वीक डिसीजन मेकिंग है, कोरोना के अलावा जो शॉर्ट साइटेडनेस है, कोरोना के अलावा जो लैक ऑफ प्लानिंग है, वो आप कोरोना की ढाल को इस्तेमाल करके उससे बच नहीं सकेंगे। अल्लाह करे कोरोना जल्दी खत्म हो जाए आने वाले 3, 4, 6 महीनों के अंदर, उसके बाद फिर आप कौन सी ढाल इस्तेमाल करेंगे? अमीर, फिर तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। साहब को लाया गया FBR में, बाकर रजा साहब को लाया गया, फिर अब्दुल हफीज शेख साहब को लाया गया। ये लोग तो ज़ाहिर प्रोफेशनल से मुल्क से बाहर भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। इनके आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो ये हुकूमत का ये स्टेप बैकफायर कर गया कि ज़ाहिर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए जिसके लिए उन्हें लाया गया था। अरबाब देखिए कुछ ना, देयर इज समथिंग सीरियसली प्रॉब्लमैटिक विद दिस कंट्री। यानी बहुत सारे लोग जब किसी पोजीशन से हट के बाहर बैठे होते हैं, यानी यही शब्बर जैदी साहब हैं, शेख साहब हैं, फारूक सलीम, तो अगर आप इनको सुने तो ये आपको एक ऐसी गुड्डी पिक्चर पेश करेंगे और हम उस वक्त सोचते हैं कि काश इसी आदमी को लाके उस ओहदे पर बिठा दिया जाए। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वही शख्स वहां लाके बिठा दिया जाता है और सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाती है जो पहले वो बाहर बैठ के बातें या दावे कर रहे थे। ये चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को कि एक कोई ब्लूप्रिंट पाकिस्तानी कौम के सामने रखते इकोनॉमी का, ताकि पता चलता कि इनका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इनका फोकस हमें इनकी डिक्शन में या इनके नैरेटिव में नजर आया हो। टूरिज्म के ऊपर एक ये बात करते हैं, लेकिन टूरिज्म में अगर आप प्रैक्टिकली जाके देखें खुद इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो पिछले 7 साल में जब से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मजीद तबाह हुई हैं, बजाय ये कि वो मजीद कोई स्टेट ऑफ द आर्ट या वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के ऊपर उनको तामीर की जाती। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जिनकी बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन है और एक टूरिज्म। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कोई बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में शुरू नहीं हुए। नून लीग की हुकूमत के से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हम मुसलसल उनकी पॉलिसीज पे तनकीद करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए थे कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, जिसमें सी पैक के सिलसिले में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिसमें ये अभी मोटरवे जो लाहौर से मुल्तान और फिर मुल्तान से आगे सखर तक पहुंच चुकी हुई है। इसी तरह ये मेट्रोस के प्रोजेक्ट्स हैं, भले इनके ऊपर और तनकीद हो सकती है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट ऐसे जरूर थे। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट इस हुकूमत के अंदर हमें कोई बड़े हुकूमती सतह पर या हुकूमती तायद से शुरू होते हुए नजर नहीं आए। हाँ, प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, रियल स्टेट है, वो लोग काम कर रहे हैं, वो पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन हुकूमत की ये 2 चीजें थी, ये बार बार हैमरिंग कर रहे हैं, हथौड़ा बरसा रहे हैं कि टूरिज्म है और कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंशियल किस्म का ब्लूप्रिंट हमें नजर नहीं आया हुकूमत का जिससे हम कहें कि वाकई अगर इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाए तो 5 साल में तो भाई फिर तालियां बजाएंगे। नहीं अमीर अब्बास, जो बात ब्लूप्रिंट की कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा एडिशन कर दूं, हमारे पास शायद वो प्रिंटर ही नहीं है जिससे वो ब्लूप्रिंट सामने आएगा। यानी वो ब्लूप्रिंट 50 लाख घर बनाने वाला ब्लूप्रिंट निकले तो कहां से निकले, अभी वो 1 करोड़ नौकरियों वाला ब्लूप्रिंट निकले तो कहां से निकले। जमीन ने गलत कर दिया, 50 लाख वो 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरी, वो ही आगे पीछे कर लें उसको, बट द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर स्टिल द सेम। मतलब ब्लूप्रिंट और प्रिंटर रहे कहां से? उसामा, आप इस बात का जवाब दें, ये खसारा तो हमें विरासत में मिला है, इसका तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा ख्याल है कि हम शायद आगे भी जो हुकूमतें आएंगी उनसे भी सुनते रहेंगे।
इतना कहा जा सकता है कि डायरेक्शन इनकी ठीक है या फिर कुछ डायरेक्शन ऑफ रिलीफ दिया गया है इस बजट में? देखिए, एक तो चीज़ जो हम बड़ी बात कर रहे हैं ना जीडीपी की, ये बड़ी खतरनाक है। ये अच्छा, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी उसामा। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज ये बजट पेश किया गया? आप क्या समझते हैं, बैलेंस्ड बजट है? पहले तो ये कि इसमें दो ऐसी नुमाया चीजें हैं जिस पर इशारा देना बहुत जरूरी है। एक तो ये टैक्स फ्री बजट कहा गया है, मगर आप ये देखिए कि एफबीआर के रेवेन्यूज में उसके बावजूद ये ख्याल है कि हम तकरीबन 1000 अरब और उठा लेंगे रेवेन्यूज में, यानी कि 27% इजाफा, जबकि शरह नमू मुश्किल से 2% कह रही है हुकूमत। तो लिहाजा इस आगाज में ही ये ओवर एस्टिमेशन लगता है कि तकरीबन इस फिगर को हासिल करने की 4960 के करीब बिलियन एफबीआर का टारगेट, तकरीबन 700 अरब के टैक्सेशन प्रपोजल्स चाहिए थे, और वो नहीं है। तो एक तो ये जरा अनरियलिस्टिक है। दूसरी तरफ जो बहुत मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि करंट एक्सपेंडिचर में हुकूमत कह रही है कि अगले साल 0 इजाफा होगा। ये तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है, और इसके लिए बेशुमार इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी। हमें ये देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट में किस हद तक कटौती की जाती है। तकरीर में तो जिक्र किया गया कि रिपोर्ट जो आई है डॉक्टर साहब की, उसके तहत क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर हुआ तो वाकई ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि हमने तारीख में पहली दफा करंट एक्सपेंडिचर में 0 इजाफा बताएंगे अगले साल। ये दो चीजें बड़ी मुश्किल हैं, इसलिए बजट जरा इस लिहाज से क्वेश्चनेबल है कि शायद इसमें दिक्कत पेश आए अचीव करने में। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।